Mali cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba an ka folibɔ ye an ka bɔlɔlɔ kan n'o ye Segu 24 ye. Bi an y'an ka cɛkɔrɔba bisimila ni o ye Fode Sidibe ye. Ayiwa baasi tɛ an balimaw komi an bɛna don phase électorale dɔ kɔnɔ n'an k'a ma ko législatif n'o ye wasaden kalafili ye. Segu kɔnɔna na an ye Fode wele a nana an ka wele jaabi a diyara an ye. Ayiwa ba Fode an bɛ Segu bi n'o ye wasaden kalafili n'an k'a ma ko législatif o y'a tubabukan ye ni o ye députéw ka kalafili ye. Ayiwa liste déposera surɔ clôture kɔni kɛra surɔ minuit. N'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ Segu an ye liste min sɔrɔ yan o ye liste 7 ye. Donc an ka ɲininkaliw la ni ŋunuŋunu na an y'a ye ko Segu ye liste 9 de ye. Mais min b'an yɛrɛ ɲɛkɔrɔ o liste 7 ye. Liste fɔlɔ o ye Alliance Seni FAR PRVM Fasogo PDS MKK Mouvement Mali Kanu et PSP o liste fɔlɔ ye. Liste filanan o ye parrainant ye. Liste sabanan o ye RPDM ye. Liste naaninan RPM ADEMA ADP Maliba. Liste duurunan o ye ASMA IDD CODEM MPM. Liste wɔɔrɔnan o ye APR PCR ani IMRDA. Liste wolonwulanan o ye Sinasi Faso Hɛrɛ Zumana Sakɔ ka mɔgɔ. N'i y'a jateminɛ ni parti ba ninnu ka fara ɲɔgɔn kan n'u ma se ka t'u kolo la a bɛ mun yɛrɛ la. Bon Dawu i ye 7 min kala sisan ne ɲɛ bɛ 3 de la. Parti politique dabɔra a ka sigi a kolola a ka fanga ɲini ka jamana baara u b'a fɔ min ma ko projet de société o bɛ nin kelen kelen bɛɛ bolo mais mun na a bɛ taa kɛ ɲɔgɔn kan aw bɛ min jira sa jamana kɔnɔden la o tɛ projet de société bilen o ye hakililata de ye fanga ɲini an b'o de ɲini donc parti politique kɛ ɲɔgɔn kan ka fanga ɲini a ka gɛlɛn n'a ma ɲɛ k'a bɛ kɛ an bɛ min fɔ ko premier tour deuxième tour ni deuxième tour yɛrɛ i bɛ se ka i bolo bɔ parti wɛrɛ fɛ i ni min bɛ se ka dɔ ta ɲɔgɔn na n dɛmɛ a ka nin kɛ a ta min bɛ yen an bɛ jɛ k'o baara ɲɔgɔn fɛ jamana kɔnɔ nka a ma daminɛ k'a kɛ ɲɔgɔn kan o ye fanga ɲini de ye o tɛ élection ye o tɛ députéya ye donc ne bɛ min jate sisan e yɛrɛ ka fɔlen la RPDM o ye parti ye parrainant o ye dɔ ye Sinasi Faso ye hɛrɛ o ye dɔ ye bɛɛ de kan k'i parti bɛɛ de kan k'i jɔ kolo la n'i dan b'i yɛrɛ la k'i ta ye tiɲɛ ye e bɛ wuli b'i ka kɛlɛ de kɛ o mais ka taa kɛ ɲɔgɔn kan an k'an gɛn ɲɔgɔn kan se tɛ minnu ye an k'olu nɔɔni ko bɔgɔ k'olu bari o tuma olu bɛ kɛ an ka couverture ye olu b'a kɛ wasa fiɲɛ jugu ni fɛn kana n'an ka birikiw kari n'o tɛ nin tɛ ko ye koyi wa Mali delilen don min na nin tɛ ka dabila n'i y'a dɔn n'a y'a dɔn k'a bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka fanga ɲini mun na a tɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye a kabini yɔrɔ la fɛn dɔ bɛ yen o nka Dawu min fɔ kuma tɛ ninnu kan u yɛrɛ ye Maliyɛn dɛ mais kuma bɛ Maliyɛn hakilikaw de kan minnu bɛna kala ta k'a bila u tɔgɔ la aw bɛna kala ta cogo di a b'a ta ni hɔrɔnya jumɛn ye a b'a ta ni danbe jumɛn ye fo o ka fɔ olu de ye. O yɔrɔ la Fode hakilila u b'a ta hakilila min na u b'a ta cogo di dɔ wɛrɛ tɛ Segu yan 1000 2000. O 1000 2000 nin o n'an y'a lajɛ an yɛrɛ bolo sariya min sɛbɛn o t'a la o munna baara bɛna kɛ n'o ye tuguni ni maa min ko k'i bɛ baara kɔni kɔnɔ o k'a k'i ta k'i bila kɔfɛ de parce que i ye faso sariya sɔsɔ o sariya sɔsɔ dun est ce que o bɛ to sen na ko an bɛ taa ɲɛ o ye jamana di de ye o ye jamana tiɲɛ de ye Dawu n'a f'i ɲɛna faso sɔsɔ in constitution tɛ jate loi pénale tɛ jate texte de loi tɛ jate foyi kelen o de ye Mali se corruption sanada ma o corruption sanada de y'a se an filɛ tile min na bi maafa tile maalebu tile dugutigi tile k'an bali baaraw la sɛnɛ ti kɛ bagan ti gɛn lɔgɔli ti kɛ o kuma dɔ tora jumɛn an ka sɔrɔsiw denmisɛnninw na n'i taara Kayi kɔnɔ n'i y'a lajɛ peut-être minnu turan bɛ san 40 na o y'a officier baw ye ou bien ka tɛmɛ o kan dɔɔnin mais a bɛɛ denmisɛnnin minnu ye olu cɛ ka t'u di minnu ko ko saraw ɲɛnɛmanaw ka kanw ye mais les terroristes là olu saraw fɛnɛ u ka sara t'o la parce que min b'olu hakili la olu b'o hakili la baara de la mais min b'aw hakili la a fɔra ko baara kɛ n'o ye tiɲɛ ye
maa tɛ se ka tiɲɛ de kunbɛn o k'a dɔn k'a fɔ tant que a ma tiɲɛ baara a tɛ se ka ninnu kunbɛn wa fɛn o fɛn man bali tiɲɛ baara la 100 di 1000 di 2000 di aw bɛɛ la baara ma filɛ nin ye baara ma filɛ nin ye a bɛ taa yɛrɛ to bɔ kɔnɔ de ya mun ye mun d'a ma k'a k'o to bɔ a kɔnɔ kɔngɔ bɛ yen sɛnɛ t'a la ka kɛ a bɛ taa mun dɔ baara b'a kɔnɔ olu de y'a don silamɛya la parti politique b'a don silamɛya la yan nɔ ka taa wolow d'a ma ka taa saliw d'a ma ka taa an bɛ robinet sen a ka misiri la an ye waati jan kɛ an ka masaw ye waati jan kɛ sali la ka sɔrɔ mɔgɔw ma jɔ subabu la dɛ o tuma an bɛ min ɲini jamana kɔnɔden fɛ a ka kɛ hɔrɔn ye 1000 2000 a k'a lajɛ k'a ka janɛmɛ don billet de don n'a y'a minɛ dɔrɔn i ka janɛmɛ don la billet minɛ i bɛ don a la dɛ parce que i bɛ don a la i b'i yɛrɛ tɔɲɔ i b'i ka du tɔɲɔ i bɛ maanifinw tɔw tɔɲɔ jamana kɔnɔdenw i b'o kɛ fu ye ne bɛ min ɲini segu fɛ u k'a lajɛ jɔn ni jɔn b'i kolo la ale Dawuda ne bɔra ye petini dɔ ye wotoro dɔ b'a bolo minɛ b'a kɔnɔ a ka girin a ma kelen b'a essayer k'a b'a f'u ye a nana bala yɔrɔ dɔ la a se ka bɔ a ka keleya kama a ka cɛsiri kama k'i bɛ se k'i ka moto jɔ k'a dɛmɛ k'a pousser ka sira ɲuman jira a la mais n'o groupe donna i b'a miiri k'a fɔ a bɛ se k'o jija wɛrɛ donc an k'o lajɛ an k'an kɛ ɲɔgɔn kan ka nin fɛn ɲini ani nin fɛn in kan ka ɲini kelen na ni maa minnu kɛ ɲɔgɔn kan ka na tiɲɛ t'u da dɛ ni liste ninnu bɛɛ lajɛ Bafode ni liste ninnu bɛɛ lajɛlen lajɛ i b'a ye minnu jɔr'u kolo la o ye Parena ani RPDM Sénat faso olu jɔr'u kolo la olu parti 3 olu jɔr'u kolo la Segu cercle kɔnɔ parti bɛɛ taara alliance la a bɛɛ taara alliance la maa bɛ ninnu bolo maa t'u bolo u ma da ɲɔgɔn u ma da u yɛrɛ la de ka tugu bon a bɛ se ka kɛ maa t'u bolo a bɛ se ka kɛ kelen si dan la yɛrɛ la an ka jamana ɲini ka fara an kan mais o bɛɛ bɛ hakilila kelen de la an bɛna taa ka fanga ɲini an y'a sɔrɔ sira o sira bɛɛ an b'o baara kɛ o de y'a kɛ ɲɔgɔn kan kun ye o de y'a wariba bɔ kun ye o tuma an yɛrɛ k'an sigi k'a lajɛ sa dɔ bɛ yen nɔ Dawu e yɛrɛ bɛ mɔgɔw dɔn Segu yan i ka danaya bɛ minnu kan i y'a dɔn Segu kungo bɛ se k'a fɔ k'a ɲɛ n'a fɔra ko kuma tɛ don kuma yɔrɔ tɛ olu tɛ kuma yɔrɔ sɔrɔ ko n'i ma wari bɔ ka sɔrɔ wari t'olu bolo nka an yɛrɛ k'a lajɛ komi Seydou Badian cɛkɔrɔba a y'a fɔ an ye an ka sabali jamana in tɛ jamanaden ye a kɔnɔdenw tɛ maadenw ye an ka sabali a y'a fɔ tiɲɛ caman dɛ ni maa ban maa o maa i tɛ maakɔrɔba kuma mɛn i ka taa ɲɛ a ka gɛlɛn dɛ mɔgɔkɔrɔba kuma dun olu tɛ kuma ko n y'a kalan koyi u tɛ kuma k'u hakili ka ɲi ni bɛɛ ta ye koyi u kuma ko n y'a ye a kɛra ɲɛ na olu bɛ kuma o de kan o kuma an k'a lajɛ an ka charte des partis politiques u y'o kɛra ɲɔgɔn kan ka wari minɛ fɔlɔ wa u tɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka faso ka wari minɛ k'a k'u sago n'u dungɔ ye o financement des partis politiques la u tɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'o minɛ o aw dun bɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka ko ni député t'i bolo député b'i bolo i ka wari bɛ caya n'i ka conseil bɛ yen i ka wari bɛ caya a bɛ taa kɛ ɲɔgɔn kan fɛn ɲini na mun na o ye jamana dun sira dɔ de ye an k'o bɔ a la minnu jɔlen don kelen na olu ye parti fɛn n'an y'a lajɛ hali Mali fɛ a taamasiyɛn dɔ bɛ yan o n ko parti dɔw de tun bɛ yan olu de kɛra ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko union soudanaise et RDA olu kɛra ɲɔgɔn kan ka kɛ parti kelen de ye o ka baara kɛ ka Mali ka indépendance ɲini ka da k'a arracher au prix d'ultime sacrifice k'a arracher k'a di Maliyɛn ma nka olu tun kɛ bɛ kelen ye dɛ olu kɛlen kelen u y'o baara kɛ k'u ka san 8 kɛ u ma fara-faraw ne ka parti nin ne bɛ taa na ne bɛ bɔ na ne bɛ taa nɔ ma ye o an bɛ nin parti min na nin ye don o don fɛn kura don o don yɛlɛmani kura wa i bɛ nin ye k'a fɔ n bɛ assemblée la ko ninnu bɛ to ɲɔgɔn fɛ i b'a sɔrɔ juguba bɛ yen nin ye jiribolow de ye o u juguba bɛ yen n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔrɔn u bɛ taa nɔrɔ o la komi jiri bolo dɔw bɛ sa ka sɔrɔ a yɛrɛ ma sa fɔlɔ i b'a ye sɔn ni dɔw bɛ wɔrɔwɔrɔ ka bɔ a la olu bɛ bɛn parti wɛrɛ kɔrɔ ye Bafode halisa ani bi masala la n'o ye an ka bɔlɔlɔsiraw ye Segu 24 n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ liste ninnu ka député kɔrɔ ninnu u bɛɛ taara liste kan ayiwa ladilikan jumɛn bolo ka se u ma bon député ka taara liste kan u k'a lajɛ u taara liste kan kun jumɛn na u ye u ka bilan filɛ i y'a dɔn bilan tɛ an tɛ se k'a fɔ k'u y'o présenté maa na yan o restitution min kan ka kɛ kɔmasegin min kan ka kɛ u t'a yɔrɔ mɔgɔ u ye jamana bɛɛ ta don dɛ mais minnu bɔra u bɛ Segu olu kan ka na ka kɔmasegin k'anw ye k'a fɔ an ye nin baara in kɛ assemblée la an bɛ na nin kan ou bien nin baara in bolobalen don anw tɛ se k'an kan bɔ n'an mana o ɲininka aw minnu y'an ta k'an sigi donc an kana anw de ye politikiw ye
angana yini nga ko nye kwai ai wa akila ta mi ako fa anga ta anga ile no mado na akili bala ni san wore ngono so kala shi akili di meru bala jama mabo kiedo bali makile na ka durante no ba benya ka kwai umando ngo temene ko ne ma kuma mebli donc ni mabu la minga anga ta o ki akili toro la ka ko commencer ki amo barake o bo tali pana ko gela bala de nga nyemi vie daw sani ka jigi bero la ibi jigi taloro de la on yere de mase ka njo angungola on yere de yan hori ka bwanga chorbo nanga mokoro mokoro be se we ma ke tuma mu yebo law ha wore ko do lu boba e hora sra ka kwi I kana da wari mata da majin ta kana sigi iku ka sojo na yu mo dala ulu ko nere ne binyere don to we min do nyo don to akele la toro mi mandi mi bebe ko toro kana e ndo yo so c'est depuis non nous siro wi maintenant mi chedron mi mana passer de maintenant chega la ma me ngonde ba to kana yi we on de no te de bito no yo we on de no ni ya yi ubita bomako ukasrate kana le da sigi le ple do ta sa ko ngaboreta ah ikata bla so na seri ka so aka sara dama aka mu be ka bore ko labli aka fote bore ko la de bore ko ba ka pampe o e kele ngwe do ta ka poito labli donc o kele de do ubina ambe kebe plani wa kele mi mine tasalo ni ngana ko de ay jandigi fo ay rako ke ay do ta ay ni bota ambo minga o de ansara yo barake ma yi sara ka ba e ka mu ba ka bara aba outno bara no na abu chauffeur ni mo le pousser là c'est clair ya pousser wala mo le tara bala c'est tout e ka sara to labli o ali ko ma ko nyema ki kam la jafa ba wa ni ma se ka domle ko a charger do na o fe vitamini c'est fini o bara o dronde do ni ustegili kana ko bina activité a bara ere ka nye ka o bi population de la ni population ou tani kami ni bayi dani kami boso bi monode abi monode badatu boso wa mobe donc nous nana nous on sala on ga basra nanga ke jamana ko bani anga ke kabila ko bani ne mi mo ke ni mi borola ala retitu o me dem bu bana chugudi sarala u se ka basra la daw nana de ka daw donné de bi son donc so a ke pere ka son ko ko bote ho wa mu gablani daw ya pe bo wa mu mi ndi kuna ka son nganyonga abe mu nyawo shini abu ka sini ta dlawa abu boro me ka se rojme u ya mene dal ni ko ki ba ni ka jamana ka bona ko ki ka wa mu ngla mambe ma ke ba bo wa mu ngla ni o be gela don de abe gela bo we gela o kelengele be mi so abe mu nyaay aba mine roni mi abi yele ka babulu robe parce que amana sala ma be kala late aplana o yele ka babulu se ki joma da an puta ni me amana penda ma we pe pe mi mino de israel fon de ko famu israel ne ka ba ka ko borala ha ndara nga mo lebla pepe anga mutan digi ka rebize ka piesi kuro tama kala ka wuli ka jo mais mi kan se chef de grâce ka pe ki kana buli ka tan yoro ina o be re ni yoro mi direction mi de ba buli ka tay voilà donc on de ka nyere ke mai non taw di mata mi bi ke mai sulu se ga dore ta re bo kuyi voilà donc now you war mi len ni pen nga angira sulu kuyi wante ka ma wala tanu sulu kele te kuyi voilà e ma bomo non dala ko ni ko be sulu ko dibila adodo non decide be tu fere ko wa unga ngo de applicant ya anyita kabla mata rojon ikanga bara minge session do kala assemblée ko ima se kala pege angazi ga kono wele kala se ko mo bida abena dia ko la ambasi ka dire kwai ale na na ikele ngati se sala ko na ka kuma fo ka mikro se kala ma do te do ba me o be bolike ngaki sige tete itiye ama debito ya wele la do ale moyen sur la se jo ko yela ma na bi debité la do en fonction lu yela ma le do ko be mais watu ni sisa iba fo baba menta bay de suru ke shu ani mari sangari no lu ga debité wati we mena we faso blagata mo lu ma ko lu se ga faso blagata o ko lu non de clienti ba menta o mari sangaro mari c'est mon propre cousin je le connais très bien madia si ke lol kram wala kana meria ke ka député ke président de l'Assemblée nationale ka ke madi magri mano be ko madi grina ko so no be ya kli bala sara fu e boli ke azamina tenu la ka ba ko zamne nga telefon ti ma ya law
nga bila ka mulle ta kata ay wa Musa ni ma kuma ka sala to ko to plaka sibuti ajarawa anda pe si ko abi telephone ti ube ka ba do daga bodan amuka ala kuma kenan ga de baide soro kesu ba meta o kana ka bara kundu na nana poste de la mobulu chama jole o mapenge debi se ka bara chama ngakoi o ko ka ba be diga bo ni ga kera to no de ke ba ka no jole do abisuma au ke me ka nu mina ku jo ti ta bara la muna ata do nu mina ni ka jo ka nga ta bara mi ngi doboro la doboro jamana soro la ko to do na to do bo moi je suis député à l'Assemblée nationale ayu bla ka teme ma ko ni penju bi ma mingu ma ko ni pami sere ala goji mais nous kena ko lego to ko ke ku mina ku jojo atino tu ka bala ma to be se ka nyewa o be bla wita o be kunye toro bi na bi mani bi se segin koma ne to fe tugo mi mba ni ne pana to yon pana kana ko be akara se to me o fana mo we awa ba furi ko ni émission ni atako folo e ka se bela ni ma ani studio dlani ka ba kera ma folo e mi bisimla ko no se ko kati awa émission débat citoyenneté ma kena ga bi ka furi ga se en file bon mali kono ani mali kono ani mali ko ka saninga se folo ma dam na yera la no studio ko na studio barakela ay dimeseni ami dugo ke bi jolo le boye kama amudi mo salo boye kama alibi appelé kan ngani amita ka kiworo dingo ma jele ala sebela jamana kungola segu kungola jamana kungola ayo alibi alaka wasabulu alaka sijani kena ko dare ma aw munu globana anyebana mali kona mali koka alibi ambi mi foye na ma be mi on date kelele aya sebe ka chiama ay ni yoro wota ni ma be ay sega ka mi sega nya ko kumina boko yoro ni be ambi studio mi kono bi kuma mona ka podi na nganga wala no nganga numbe takilingila ambu doni mi ko be ko amana ni wa me obina kope o no gre na ni be na zigra ka kuma rebina ni be inde na kelete bode o ma nyinu kona be nye dugo minge studio ka dugo minge studio ka dugo minge mali ani pompe be mali koka ala ka sabatambe kira sule barako sallallahu alaihi wasallam ambalma mali kono mali koka anga fuli boy amunu me anga bololo sirauka no isiku 24 bi ma wewori pe anga chokoroba na le professeur Fodé Siribe amba foka wala mano ala ka me angoro aga to benika sallallahu